Hello guys. Aji we सब क्यों welcome करे today. Aji तो मोमों की लगी ना. तो कंधे पर जाओ. 수상하죠? 제. 멍멍. 조모마 따라 먼저 आएगी ना. चिकन बना को ले जाते हैं तो. Local style दे. साइड की भी दे. जी मोमों तो. हम कुछ वैसे पार्टी वाला इसलिए. first time 바로 레스데 네 마음 खुशी 마음 खुशी 바야시데 토마토 좀 돼. 멍멍. 아기 나무로 네. 하이야. 하이더. 네. 나는 한번 딱 하나 공예가 있는 엄마. 이들래. कुछ वैसे दे. पहाड़ भी रहते ना. मतलब करनी वाला से पहाड़ है. इधर वापस ऐसे दे. चलते. मोमों तो चीज. Penazuai Bali mawa. Oh. Ano next time lah? Kimang na wang bakla utang ne. Oh, कुछ वैसे दे. Ay, bang chang. Ne hakro. आज जो तीनों itu kau lah sudah chicken. Magi apa nak lah sih local style. Morom berlast tak saya deh. Kini busut lop nak lah sudah. Wow. Ajido muhan chicken banawale ase do itu muhan tik pratulai na buhai dishe aru itu pani do ekpal wa try kuri dibo de aru itu try kuri dia pichide kiki ingredients kan thali bole ase itu ekta hoina apni khan ki dikhai dibo de itu pal wa try kuri dibo muhan chicken do local style wa muhan sopi Nijor la local style ina walibi nijor alak ina ase do muhan do itu chicken do ina panai na khai kuni dikhai dia la ase ya tu ina ka kuri dibo de sabi do try kuri di na itu na ina tel do ina do lai dibo de so ina kuri na nimok thali dibo nimok thali na first tel dibo de Casting Bamboo shoot. bamboo shoot itu Casting itu je. casting ada thali dibo ina ekta ina ka kuri dibo aru ekta stir kuri dibo de aru Marcha diye mota mujun kati na kishe to kumba bis ina mihin kuri de review mujun de ina nakati na ina kushiba so itu ina thali dibo na aru ekta stir kuri de beautiful hai aru ekta stir kuri de Itiado Hushido Tanina Tanala na thanda na Korombani thali dibo de
তেলটো বেছি না Itu itu na teldo inaga ulai dibo lage teldo khas na itu ina ulai dibo lage ina ulai shule taste ekta do ahe to pun grine banabo de to aro pun grine banabo aro bishi lusha nokuribo stir na ko stir nokuribo bishi stir ina nokuribo de itu inaga huine thakaremle ginger do thali dibo itu michinga bata ase moi edu kinigina sukaigina rakhala ase de tikpa edu pani tikpa korum time tikpa sun marala time dona kinigina suka do ena hoi jesha aro ini edu suka do bi taste ase de taila edu sen taste na hare sabji de thali shule na sabji de thali na banai shule to itia thali bode itia lusha koribo de Achila sabji ko hoishi de inna kai taste lawa aro ito na banao de Ushire it's done see Oof. Wow Actually tikpa ko hello guys mai kiara pa chalo kumashe pat kaina pat kaina be tikana ite only next time sure mujhe bhi ninga kaina tikawo to abni ambra bishi palro mugangi support koina saina gan bishi thanks te rajila tis to bishi bal dagish bishi mitawar kaise aru edu chicken do momo la nam de inorna tikpa local I mean local way di punai da tikpa tabai disi de aru sab ki bishi thanks aru iniga support koina la bishi kushi pai ase de aru apni ngam ra inikai aru matat kuri bi de kuina kaise de to ajik to next video de look de so bye bye take care god bless everyone